तालियां आप ऐसे खुशी खुशी किसके इंतजार में या किसकी वजह से इतनी तालियां अमानुल्लाह साहब? बज रही हैं तो मैंने कहा मैं भी बजा दूं। वो अमानुल्लाह कहते थे जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते खिलौने वो तालियां बजाते रहते हैं कि यही खेल है ना। अच्छा अमानुल्लाह साहब, शादियों पे जब हम जाते हैं खास तौर पे तो जो ये लोग खाने पे टूट पड़ते हैं, कभी आपने खुद देखा है जिस तरीके से देगों में मुंह मार रहे होते हैं कि बस पहली दफा आया और आखिरी दफा ये है जो खाना खाया है? मैं ये कहूंगा कि शूदर लोग थे कुछ काफी ज्यादा। अच्छा, तो वो सिविलाइज होते होते थोड़े से सिविलाइज हो गए, लेकिन वो हरकत नहीं जाती शूद्रों में थी। सही, यानी कि खाना है, खत्म तो हो नहीं जाना, सबके लिए बना हुआ है। हाँ। मगर वो आदत है ना एक शूदर की, कि जैसे लगता है 1 2 3 खाया। हाँ। मैं कह रहा हूँ दरवाजे टूट जाते हैं, बर्तन टूट जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं बेचारे छोटे अल्लाह छोटे। माफ करते। हाँ, और पेशेंस टॉलरेंस ये और इतना घर में चाहते हैं और खाना जाया करते हैं लोग। अब 6 बंदों का खाना डाल लेते हैं, फिर उससे 4 बोटियां खा के 10 जाएगा। मैं कहता हूँ चावलों की और बोटियों की कब्र बना लेते हैं। नीचे बोटियां, ऊपर चावल, ऊपर फिर बोटियां। सर वो तेरी बिल्लियां नीचे फिर रही होती है, उन्होंने दे दिया कर। ऊपर चावल, फिर ऊपर बोटियां। हर शादी में बिल्ली भी होती है, होते हैं हर शादी हर शादी की बिल्ली होती है। हर शादी पे एक बिल्ली होती है जो इधर उधर देख रही होती है किसकी प्लेट सबसे अच्छा, ज्यादा। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना वो खाते बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालते हैं, किसी को पता नहीं चलता। जितने भी ब्यूरोक्रेट है ना, बड़े बड़े ऑफिसर, थोड़ा कुछ 6 दफा डालते हैं ना, फिर 6 दफा। पहली दफा कैसे डालते हैं? आज जब मेरी ट्रांसफर हुई ना क्वेटा में, यार ये तो टेस्टी है, अब उसने 5 दफा और उठाना है। हाँ, तो मैं क्वेटा से जब ट्रांसफर हुआ लाहौर, तो लाहौर में कुछ वेदर यार ये बनाया किसने भाई? ये 3री दफा किया। 4थी दफा कैसे उठाते हैं? ओ ये तो मेरी कमजोरी बन गया। 5वीं दफा कैसे उठाते हैं? भाई ये कोई ना उठाया। और फिर 6ठी दफा कहते हैं थैले जी पा दो थोड़ा। नहीं थैले नहीं भाई, ये कोई बात, ये गाड़ी में रखवा दो। भले आया वो रिक्शे पे हो। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग इसी तरह खामोश रहते हैं घर में, यही हल्ला गुल्ला हो रहा होता है? अमानत अब्बा ही बोल रहे होते हैं या बाकी? अमानत आप में भी ये है, जैसे सर अमानुल्लाह में इतना है, आप में है ये टैलेंट कॉमेडी का? किया मैंने काम वालिद साहब के साथ ही किया, इंग्लैंड हमने काफ़ी शोज किए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थिएटर बिल्कुल नहीं किया। अच्छा। और वालिद साहब को सुनते रहते गाड़ी में, और मैं और वालिद साहब जब होते हैं भी सिलसिला ना, कुछ थिएटर जो है ना हमारा लाउड बोलना पड़ता है जी, एक रियलिटी के पीछे आवाज पहुंचानी पड़ती है यहाँ से। और देखियो मैं तेनू है क्या मैं यार मैं है क्या सी, इससे वोकल्स खराब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंदर टॉन्सिल्स जो भी अंदर चीजें होती हैं, पुर्जे होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए मैंने इससे कहा यार थिएटर ना ही करो। वैसे भी लोग कंपेयर करते हैं, जितना मर्जी कॉमेडी अच्छा बने लो, भाजी प्यो प्यो ही प्यो का बाप तो नहीं बंदा बन सकता। जनरेशन अब जैसे आप माशाल्लाह मोटे हैं, आपका बेटा तो इतना मोटा हो सकता। ये आप मेरे फिगर से जेलस तो नहीं हो रहे? नहीं मैं कहूँ आपके बेटे को जितना मर्जी तोल के रखिए, आप जितना वजनी तो मुझसे ही मोटा हुआ। चोनी जो रिलेटेड होते हैं ना, जो अगली जनरेशन होती है हमारी, और जो पेरेंट्स सुपरस्टार्स होते हैं, उनकी जो औलाद है उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि एक उस इमेज तक पहुंचना, फिर उसको मेंटेन करना, फिर देन आगे निकलने का मौके मिलते हैं। तो वरना इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये बताएं कि आप आजकल रैम्बो के साथ जो आपके दामाद हैं, उनके साथ भी आप एक ड्रामे में काम कर रही हैं, तो आपको डायरेक्शन देते हैं, तो एक तो ये बताएं कि क्या आपसे वो डरते हैं आपको डायरेक्शन देते हुए? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई टेल यू, कि जब ये साहिबा प्रोड्यूसर है, रैम्बो डायरेक्टर है, और खालिद हफीज साहब हैं वो पीटीवी से। जी। तो ये जब ड्रामा साइन हुआ, मुझे कास्ट किया गया, मेजर रोल था, तो रैम्बो की डायरेक्शन थी। तो आके ना मुझे आराम से असिस्टेंट से कह रहा है कि उनको बता दो ड्रामे का नाम है ये चाहते हैं ये रंजिश। अच्छा। कि ये बता दें, ये सीन समझा दें, हाँ ठीक है आप ऐसे कर ले। फिर दूसरे सेकंड डे आया, कहता मेरी बात सुने, मेरा हौसला नहीं पड़ा, आप इतनी बड़ी स्टार हैं कि मैं आपको डायरेक्शन दूं। मैंने कहा बुरी बात है। कहता माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ या कोई इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो आप इसको गुस्ताखी ना समझिए, अल्लाह ताला उसे और तरक्की दे। तो ये उसकी फर्मा बरदारी है। और मैंने उसे कहा कि तुम रिस्पेक्ट करो जब मैं तुम्हारे घर आऊँ, तुम वैसे भी करते हो, लेकिन सेट पे मैं आर्टिस्ट हूँ और तुम डायरेक्टर हो। अच्छा। और डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द टीम होता है और उसको अपने काम से लॉयल रहना चाहिए। तो जो मेरी खामी अगर नहीं बताओगे, वरना आजकल नई स्टार्स आके कहती है
ہمیں پتہ ہے ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ, یہی تو بات ہے. اور وہ جیلسی والی بات کیا تھی بیچ میں؟ ایک جیلسی یہ ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ ریمبو شاید مجھ سے جیلس ہے. کس چیز کے اوپر؟ وہ ایک ہی تو ہماری محبت کی منزل ہے. اچھا, اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہے, لیکن وہ ہے کہ صاحبہ سے بہت پیار کرتی ہوں میں بھی, وہ بھی کرتا ہے, اور دونوں اپنی اپنی جگہ دونوں سچ ہے. صحیح. تو میں کہتی تھی کہ یہ پتہ نہیں میرے سے جیلس ہوتا ہے کہ میں اسے پیار نہ کروں, وہ سمجھتا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں. تو یہ کمپٹیشن تھا. تو کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے, تو بیٹا ماشاءاللہ بڑا اس کا پڑھتا ہے, اسکول جاتا ہے, تو اس نے بوٹی نکال لی خاص اسپیشل, اس کی کوئی فیورٹ تھی. ریمبو نے اپنی پلیٹ میں ڈال دی, تو صاحبہ نے اٹھا کے جلدی سے بیٹے کی پلیٹ میں ڈال دی. اچھا. تو ریمبو باقاعدہ ناراض ہو گیا, کہتا اچھا اس سے پیار ہے تمہیں, مجھ سے پیار نہیں. Oh my God. اس کے بعد سے میں نے کانشیس ہونا چھوڑ دیا کہ یہ اپنے بیٹے کو بھی مقابلہ اگر کر رہا ہے میں کمپٹیشن. صاحبہ کے وہ معاملے میں بہت پوزیسو ہیں آپ لوگ, ہے نا؟ پوزیسو ہے, کہتے یہ زیادہ پیار ہے. میں پھر مجھے ایک ایسا ایک مثال ملی کہ یہ تو اپنے بیٹے سے بھی جیلس ہو گیا ہے, اتنا پوزیسو ہے, بہت پوزیسو, اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد مجھے گلا نہیں رہا. اچھا حمزہ, آپ بھی آپ کے گھر کے اندر سب سے زیادہ کون پیمپرڈ ہے؟ صاحبہ ہی ہیں یا آپ کی دوسری بہن یا آپ ہو؟ نہیں, اپنے اپنے گھروں میں ہیں وہ تو, اپنے اپنے گھروں میں, لیکن فیملی کے اندر ایک ہوتا ہے فیملی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ پیمپرڈ ہوں, کیونکہ میں بیکاز یو آر ناٹ میرڈ ابھی یا ویسے؟ آئی ایم ناٹ میرڈ, اور میری عمر چھوٹی تھی, تو بڑی بہن جو صاحبہ باجی, انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے اس طرح کھلانا پلانا, اپنے ہاتھ سے کھلانا, ان سے میری اٹیچمنٹ. لیکن اب جو عید ہوتی ہیں یا گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں تو سارے تو اکٹھے ہوتے ہوں گے اوبویسلی, تو کون سب سے زیادہ لاڈلا؟ اماں کس سے زیادہ سب سے زیادہ کرتی ہیں؟ یہ بڑی بہن سے بہت, بڑی بہن سے. ہاں یہ نہیں, اب اگر کچھ تو ہے بات, لیکن وہ بھی تو مجھ سے بہت کرتی ہے, آ جائے گا نا, کچھ تو ہے. وہ اس طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا وہ پیار کرتی ہے. پیار ہی کیوں نہیں, ساڑھے میں کوئی پیار نہیں, مر گئے ٹکٹا لے لگے پیچھے کمیڈن پڑوا دی, کمیڈن پڑوا. یہ غلط بات کر رہا ہے, یہ خود نہیں توجہ دیتا مجھے. میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں, لیکن ہر بچے کا پیار الگ طریقے سے ہوتا ہے, کبھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کہ بہن زیادہ کرتی ہے, میں زیادہ کرتا ہوں یا وہ زیادہ کرتی ہیں, تو یہ آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. میں آپ کو I tell you one thing, جو بیٹیاں تھی وہ میرا کہنا مانتی, ٹھیک ہے, یہ 90% اپنی مرضی کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے اچھا ممی ٹھیک ہے ویکینڈ ہے میں کہیں نہیں جاتا, اور اتنا مظلوم بچ جاتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. مجبوراً اجازت دینی پڑتی ہے, مجبوراً دینی. امانت, آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے آپ بھی یہی کرتے ہو, ابا منع کرتے ہیں کسی چیز پہ یا نہیں؟ نہیں, اگر غلط کام کریں پھر تو منع. غلط کام کون سا ایسا ہوتا ہے جس طرح یہ ویکنڈ پہ نکلنا ہو تو کہتا نہیں نکلتا, چلو آپ بھی اس طرح؟ ہاں, کبھی ایسا کہ گاڑی میں نے لاک نہیں کی, کہتے گاڑی لاک کر کے پھر ڈرائیو کیا کرو, کوئی ایسے بیٹھ نہ جائے, وہ پھر اس چیز سے مجھے ڈانٹ ہمیشہ پڑتی ہے. اچھا, آپ کے گھر میں سب سے زیادہ کون لاڈلا ہے, ابا کا اماں کا؟ چھوٹی بہن ہے. چھوٹی بہن, ماشاءاللہ. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ امان اللہ صاحب کو کبھی افسردہ دیکھا ہو, کبھی ایسا ہوا ہو کہ ٹینشن میں ہو یا کبھی کسی پریشانی میں ہو, لیکن شو تو کرنا ہے, اور وہ پریشانی اور وہ ٹینشن غائب ہو گئی اور چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے کیونکہ تھیٹر پہ شو کرنا ہے؟ جب ظاہر ہے کہ ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں, دادا ابو کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تب بہت اپسیٹ تھے, پریشان تھے, باہر رو رہے ہیں تو اندر اسٹیج پہ جا کے کام کرنا پڑتا تھا انہیں. اور اسی طرح جب میری نانی امی کی ڈیتھ ہوئی تب بھی ایسے تھا. اچھا. اور ظاہر ہے یہ تو ایک کام ہے, اس طرح کا ہمارا کام ہے کہ خوشی غم ساتھ ساتھ ہے. صحیح, بالکل صحیح. بٹ آپ بہت کچھ سیکھتے ہوگے اپنے ابا سے, آئی تھنک ماشاءاللہ سے. ناٹ اونلی ہی از اے کمیڈین, ہی از این انسٹیٹیوٹ. ماشاءاللہ از اے کمپلیٹ آرٹسٹ. بالکل بالکل. اچھا, مجھے ایک طرح یاد ہے کہ ایک مجھے پتا تھا کہ آج میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو جائے گی. اچھا. تو باہر ونگ میں آ کے میں رو رہا ہوں, ونگ ہوتا ہے آگے اسٹیج ہے تو پیچھے یہ بیک اسٹیج رو رہا ہوں, تو انٹری آ گئی. انٹری تھی میری ہنسنے والی. اچھا. جا کے ہنستا ہوں کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. صحیح. عثمان پیرزادہ صاحب کا ڈرامہ تھا, ڈائریکشن بھی ان کی تھی, پروڈکشن بھی انہی کی تھی, رائٹر بھی وہی تھے. تو اب میں وہ ڈائریکٹر رائٹر بڑے مطلب اصولوں والے سخت تھے وہ, تو میں ونگ میں رو رہا ہوں, کسی کو نہیں پتا میں رو رہا ہوں. اور کسی نے کہا انٹری آئی تو میں ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, ہاں تو انٹری ختم ہوئی تو میں بعد میں خود بڑا ہنسا. میں کہ یار یہ کیا الو کے پٹھوں میں دے رکھا تھا کہ اندر جا کے ہنس رہے ہو, باہر آ کے رو رہے ہو.
हमारा काम ऐसा है। काम ऐसा है, बिल्कुल सही। एक्टिंग का नाम ही है अपनी ज़ात को निगेट करना। बिल्कुल सही, कि मैं कुछ नहीं हूँ, और मैंने तब कहीं जाके आर्टिस्ट वो रूप धारता है, जिस तरह ड्रेस पहनते हैं वही वो कैरेक्टर भी उसी तरह पहन लेता है, तब वो सही परफॉर्म करता है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि सीन करते करते आंखों में आंसू आए और मैंने सचमुच रोना शुरू। जैसे रंगीला साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, इन्होंने कह दिया बांगे दोहल, करोड़ों लोगों ने देखा वे सब तो सोने, हालांकि सब तो सोने तो मतलब कहना पड़ गया। हमें नहीं सोना कहा जिन्होंने टिकटें खरीदी हैं। रंगीला साहब माशाल्लाह हमारे उस्ताद थे, बड़े भाई थे हमारे। सही, बिल्कुल बिल्कुल। रंगीला के साथ और अली भाई के साथ, मोहम्मद अली साहब के साथ अजीब ये हिस्ट्री थी कि आधी फिल्मों में मैं रंगीले की बेटी का रोल किया है, इसी तरह अली भाई के साथ भी उनकी बेटी का रोल किया है, और आधी फिल्मों में मेरे साथ अली भाई हीरो रहे हैं, और रंगीला भी कुबड़ा आशिक में मेरा हीरो था। तो उन दिनों हालांकि दूसरी संगीता ने बहुत किया है रंगीला के साथ, दूसरी हीरोइंस ने किया, लेकिन मेरा गाना सारिका ने बहुत किया है। तो मेरा गाना ये जो है सब तो सोनिया हाईवे मनमोहनिया, तो ये आज आपने गोल्डन विग पहनी हुई है, जबरदस्त, और वो गोल्डन विग अच्छी मिलती भी नहीं सुंदर। देखा आज के बच्चे हैरान हो रहे हैं, तो सादा की हाल होगा। अच्छा जी, आपके बेटे का गाना एक सुनना है, सुन ले। हाँ, प्लीज सुने हैं। अच्छा, अजनबियत सी हो जाती ना स्टेज पे, अब्बा को देखना ही नहीं, अपने ही हैं, खुमार में रहते। मैंने कभी अब्बा को देखो जब खड़े हुए स्टेज पे, तो गाना हो जाए, फिर अब्बा की भी एंट्री होगी गाने में। ठीक है जी, तालियां हो जाए बहुत सारी। क्या जानो मैं करता हूँ तुमसे कितना प्यार, दिल में तुझे बसाया मैंने, करो में रात बात। तुम क्या जानो मैं करता हूँ तुमसे कितना प्यार, दिल में तुझे बसाया मैंने, करो में रात बात। तुम क्या जानो नाम से तेरे नाम को अपने जोड़ लिया है मैंने, तेरी खातिर रस्मों से मुंह मोड़ लिया है मैंने। नाम से तेरे नाम को अपने जोड़ लिया है मैंने, तेरी खातिर रस्मों से मुंह मोड़ लिया है मैंने। बदल नहीं सकता ये इरादा ओ मेरे दिलदार। तुम क्या जानो मैं करता हूँ तुमसे कितना प्यार, दिल में तुझे बसाया मैंने, करूँ में रात बार। तुम क्या जानो